اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑا تھوڑا۔ اچھا ایک سیکنڈ میں شیئر کر لوں بک۔ چلیے کوشچن آنسر کرنے نا آج تو کون کرے گا آگے؟ بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ۔ لیسن نمبر ہمارا کون سا ہے؟ لیسن نمبر 7 آئی تھنک 7 لیسن، اور مدینہ بک 3 لیسن نمبر 7 اور سوال جواب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون کرے گا؟ ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کے نام دیکھ لوں۔ جی میرے ساتھ ہیں عبدہ، عائشہ بھی ہیں، فروزہ بھی ہیں، مبینہ، رقیہ۔ رقیہ کل آپ نے لیسن کیا تھا، آپ آنسرس کریں گی؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ پڑھیے کوشچن، پڑھیے پہلے اس کو سمجھیے اور پھر جواب دیجیے۔ عجیب انی اسئلۃ آتیتی، جواب دو، عجیب جواب دو، انل اسئلۃ الاتیہ، آنے والے سوالوں کے، سوالوں کے۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے این ذہب الابناء بعد الدرس، کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے بیٹے کہاں گئے تھے؟ درس کے بعد، اسکول کے بعد؟ پلے گراؤنڈ۔ این، اینا کو نکال دیں گے، ابھی اینا کا کوئی کام نہیں، جی وہ کوشچن کے لیے ہے یہاں سے۔ ذہب ابناء الا، ذہبہ کے ساتھ الا آتا ہے نا ہمیشہ، الا، الا الملعبی، ملعب کیا ہوتا ہے؟ پلے گراؤنڈ، الا الملعبی بعد الدرس۔ اس کا شارٹ جواب اور بھی شارٹ ہو سکتا ہے، اس کو بھی نکال دیں، ذہبو کر دیں، ٹھیک ہے؟ ذہبوا الا الی الملعب، الملعب، بس 3 ورڈ بتا دیں، ذہبوا الی الملعب۔ اس کو نکال دیں گے نا تو یہ ذہبہ نہیں رہے گا، جیسے جب اسم ظاہر آتا ہے تو یہ واحد آتا ہے، جب اسم ظاہر کو ہٹا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، تو ذہبوا ہو جاتا ہے۔ وہ سب گئے، کدھر گئے؟ الی الملعبی، پلے گراؤنڈ۔ جب بھی آپ کا اسم ظاہر فاعل آتا ہے تو فعل کو واحد لاتے ہیں، لیکن جب اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ آپ کا ذہبوا ہو جاتا ہے، ذہبوا الی الملعبی۔ آگے کیا ہے؟ ماذا، ماذا قرأ، قرأوا، دیکھ کے پڑھیں۔ ماذا قرأوا فی المکتبتی، تو کیا پڑھا انہوں نے مکتب میں، لائبریری میں کیا پڑھا؟ لائبریری میں صحیفہ، الصحف۔ تو قرأوا یہاں سے لیں گے، قرأوا الصحف۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں پہلے آ جاتی ہیں وہ نہیں لگاتے۔ دیکھیں ابھی یہاں پہ ان کا نام آ گیا، کون ہے یہ؟ بیٹوں سے، بیٹوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو قرأوا سیدھا آ گیا، ٹھیک ہے؟ الابناء نہیں آیا، قرأ الابناء دوبارہ نہیں آیا، بلکہ قرأوا آ گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کا؟ الصحف، 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 صحف، انہوں نے صحف اخبارات پڑھے، تو یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے میں اس کے پر زبر لا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور قرأوا کے اندر ہی فاعل ساتھ ہی لگا ہوا ہے، ہوم، تو نام لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے؟ اور فی المکتبی، مکتباتی کی بھی ضرورت نہیں، قرأوا الصحف۔ آگے پڑھیے۔
من أي ذات سميع الأخبار. تو سمیع الاخبارہ کہاں کہاں سے سنا تھا؟ خبریں کہاں کہاں سے سنی انہوں نے؟ من اذاعت الریاضی ریاضی اور و اذاعت القاہرتی قاہرتی و اور لندن اذاعت لندن، لندن. 3 ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی. تو سمیعو انہوں نے سنی. دیکھیں ایک دفعہ اب نہ آ گیا، اب جمع 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 آ رہی ہے سب. تو 3 ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنی تھی. من الذی اخذ الکتابہ، من الذی أخذ الكتاب. ہاں اخذ الکتابہ، من الذی ٹھیک ہے. اس کا کریں جواب، سوال کو سمجھے پہلے. جو کون تھا جس نے کتاب اٹھائی کون تھی، تھا جس کتاب نے لی تھی؟ کتاب گم گئی تھی نا، ریڈ جی کلر کور والی. کور کے نیچے تھی شاید. کور کے نیچے نہیں تھی، کسی بچے نے لی تھی نا، ان کے کسی بیٹے نے لی تھی نا. کون سا بیٹا جی تھا؟ جی جی. ہوا ہوا یوسف، اپن یوسف، بس اس کا نام جی بتانا. ہوا یہ یوسف. مبتدا یہ خبر ہے. ہوا یوسف، خبر مرفوع ہوتی ہے نا. ہوا یوسف، یوسف ہوا یوسف. وہ یوسف تھا جس نے کتاب لی تھی. ٹھیک ہے. جی. من الذی اخذ. شارٹ سے شارٹ جواب دینا ہوتا ہے 2 لفظوں میں نا، اتنا لمبا جواب جی. دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں من من الذی الذی اخذ اخذ المجلۃ. اب یہ آپ کا اس کا مجلۃ. جواب دیں، کون تھا؟ ہوا ہوا آپ نے لیسن نہیں پڑھا، دوبارہ. مروانو، مروانو، ہوا مروانو، وہ مروان تھا. یہ بھی غیر منصرف. آگے این ذهبت البناتو، بنات کہاں بنات. گئی تھی؟ مدیرہ کی طرف گئی تھی نا. تو اب بنات آیا تو یہاں پہ ذہبت آیا. جب بنات ہٹا دیں گے تو کیا آئے گا؟ ذہبو یا ذہب. کیا آئے گا؟ ذهبن، ذہب. جی ذہب. ذہبن. ذہبنا، ذهبنا، yes. نون پہ زبر آئے گی نا، جمع ہے. ذہبنا الال مدیرتی. بہت بڑا ہے. لی زیارتی بھی کر لزيارة سکتے. المديرة. ہاں لی زیارت، اس کی زيارة. وزٹ کے لیے گئی تھی نا، تو لی زیارت المدیرت. لی زیارتی، زیارہ کے مدیر. اوپر الف لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جی کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے. زیارتی تل مدیر. مدیرتی، مدیرت. مدیرتی. سب ان کو نوٹ کریں جوابوں کو اپنی کاپی میں، بک میں. مدیرتی، سوری یہاں پہ تی آئے گا. مدیرتی. تو they went to visit the principal. آگے کیا ہے؟ کتنے منٹس وہ وہاں بیٹھی تھی؟ 20 منٹ. ہاں، کم تو دقیقت. دقیقہ. تن. دیکھیں کم کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ منصوب اسم آتا ہے. ٹھیک ہے، اور منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، اور مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے. کم بنتن بھی کہہ سکتے ہیں، کم ساعتن بھی کہہ سکتے ہیں، اور کم مذکر بھی لا سکتے ہیں. کم کتابن، یہ اسی شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے، واحد ہوگا، منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا. تو کیا ہے؟ کم دقیقتن جلسنا جلسنا بیٹھی. اندہا یا جلسنا اندل مدیرتی. اندہا بھی کر سکتے ہیں، مدیرہ کی جگہ آپ ہا لگا لیں. اندہا ثلث الساعة. سلوسو، سلوسا ثلث کہیں گے الساعة. کیونکہ مفعول بنانا ہے نا. جی جی. جلسنا اندہا سلوسا.
या आप ऐसे सुलूस साअतिन भी कह सकते हैं, या फिर यानी 20 मिनट है ना, तो आप क्या कह सकते हैं, इशरीना। इशरूना क्यों नहीं कहेंगे, इशरीना कह रहे हैं क्योंकि मफूल बना रहे हैं ना। जी तो सुलूसा को भी अगर सुलूस लाएंगे तो उसको भी जबर देंगे, और अगर आप उसको लाएंगे तो भी इशरीना लाएंगे। इशरीना के आगे मिनट्स लगाएंगे ना, इशरीना दकाइका। दकाइका, जी 20 दकाइका। इशरीना ये आपका वो है ना अदद, और ये दकीका तन होगा। ये दकीका तन क्यों होगा, मुझे बताएं। मिनट। हाँ, ये अभी हमने कल पढ़ा था ना कि इशरीना के साथ क्या आता है, इस शक्ल में आता है। मादूद जो होता है वो वाहिद आता है, मंसूब आता है, और नकरा आता है। तो ये मादूद है और ये अदद है, तो इसलिए इसको हम दकाइक नहीं लाएंगे, दकीकतन लाएंगे, मुरक्कब अददी बनाएंगे। तो सुलूसा साअतिन भी कह सकते हैं, और सुलूसा ये भी कह सकते हैं, श्रीना दकीकतन। दोनों तरह से जवाब दे सकते, 20 मिनट या 1/3 ऑफ एन आवर। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऐना वदाअत। अइन बदलतु सुआदुल मिक मिकनसती मिकनसता। हाँ, तो इसका मीनिंग बताइए पहले। ऐना कहाँ गए वदाअत, कहाँ रखा सुआद ने झाड़ू को? झाड़ू को कहाँ रखा, तो क्या बताएंगी। वदा तुहा तहतिस सुल्लमा। गुड, सही है। आपने क्या बोला, वदा तुहा, आगे बोलें दोबारा। तहता, तहतिस नहीं तहत तहता, तहता, क्योंकि तहतस। मफूल बनाना है ना। जी जी जी। तहतस सुल्लमी, ठीक है। जी। वदाअत, आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तहतस सुल्लमी, या हा लगाएंगे ना, इसके लिए हा लगाएंगे। वदाअत हा तहतस सुल्लम। चलिए, हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए कोई पढ़ने के लिए, राइट रॉन्ग। मैं पढ़ फौजी, लेती उस तरह, लेकिन मुझे खांसी बहुत आ रही है। कोई बात नहीं, फौजी उस्ताद आप जी मैं आइए। पढ़ूं? कौन उस्ताद जी आएगा, मैं पढ़ूं? आयशा। आयशा, मैं आपको मुश्किल वाला दूंगी, ये तो आसान। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं अभी बुला लेती हूँ। नहीं टाइम है उस्ताजा, जो बहन करना चाहती करने दें आप अपने। नमाज पढ़ ले इतनी देर में जब पढ़नी हो। नहीं मैं 4 बजे के बाद करती हूँ। ठीक। अच्छा, सही सही। तो फौजिया पढ़ रही हैं आप, चले हैंड जी मैम, रेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, एक मिनट मैम। अच्छा मैम, ये अच्छा, दा दा हाज़िही अलामता अमामल जुमलिल सहीहती व हाज़िही अलामता अमामल जुमलिल लती लाइसत सहीहतन। अब ये तो पता है आपने, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट जी विद मैम। दिस एंड। आगे पढ़िए। लाइबल अबनाउल कुरतल कदीमा फिल फिल उसबुहिल माजी। कुरतल कदमी फुटबॉल को कहते हैं ना। तो जी लास्ट वीक उन्होंने क्या खेला था, यही खेला था या दूसरा खेला था। नहीं, ये नहीं खेला था। बास्केटबॉल खेला था ना। जी ये सही है, तो रॉन्ग है। रॉन्ग। आगे क्या है। दखलल मुदीरु मुस्तशफा कबलल सलासत अय्यामी। मुदीर दाखिल हुए हॉस्पिटल में कबला 3 दिन पहले, यानी एक भी सही है। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है। नहीं करेक्ट है, नहीं नहीं करेक्ट है। ये कैसे नहीं। 3 दिन पहले ही दाखिल हुए थे ना। आगे। समी अल अबनाउल अखबारा मिन इज़ाअतिल काहिरती व इज़ाअतिल रियादी व इज़ाअतिल लंदन। ये ठीक है। ठीक हाँ, है। नहीं नहीं नहीं, आगे। फिर
ہاں یہ ٹھیک ہے. الکتابو گلا فہول اسفرو یہ صحیح نہیں ہے. احمر تھا نا، جی احمر غلاف تھا وہ. ہو یعنی اس کا غلاف مرکب اضافی ہے. جی ضمیر سے پہلے نون آ جائے تو مرکب اضافی ہوتا ہے. اور یہ کتاب غلاف ہو، یہ الکتاب مبتدا ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ آپ کی پوری خبر. یہ کیا ہے؟ غلاف اسفر. تو غلافو پہ بھی پیش آ رہی ہے اور اسفرو پہ بھی پیش آ رہی ہے. بدل ہے، بدل. جی اس کا تو بدل. غلافو اسفر، اس کا غلاف جو ہے وہ یلو ہے. تو یہ یلو تھا، نہیں رونگ تھا، احمر تھا. جی آگے احمرو، افلو کے وزن پہ آتا ہے نا، کلر کا وزن. جی افلو احمرو. احمر صحیح ہے. اور پھر جی مونس کا وزن بھی پڑھیں گے. مونس بھی ہوتا ہے نا، کلر مونس بھی ہوتے ہیں نا. جی جی. جیسے گنتی مذکر مونس ہوتی ہے، ایسی کلر بھی ہوتے ہیں. ہم. احمرو حمراؤ حمراء اسفرو صفراء. صفراؤ. آتا ہے نا قرآن جی مجید میں گائے کے جی بارے جی میں کہ گائے صفراؤ ہے نا. جی اس کی گائے جو کہ مونس ہے تو صفراؤ آتا ہے وہاں پہ. اسفرو نہیں آتا، گائے مونس ہے نا. جی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں گے. دیکھیں میں بہت ایکسٹرا پڑھاتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں یہیں سے یاد ہو جائیں، ورنہ تو میں یہیں سے اس کو رائٹ رانگ کروا دوں. صحیح ہے، کچھ مشکل نہیں نا. زیادہ جواب پوچھ لوں گی اچھا بھائی کیا کلر تھا تو احمرو تھا، لیکن پھر میں نے اس کا مونس بھی بتایا حمراؤ صفراؤ. اسودو کا کیا ہوگا؟ سوداء. سوداؤ. نام بھی تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سوداؤ تو ایک ہی وزن پہ آ رہے نا سارے. ٹھیک ہے چلیں. جی بیت المدیرتی بین المسجد والمدرستی یہ کریکٹ ہے میم. ٹھیک ہے صحیح. الام وجدت مت نستا یہ رونگ ہے. رونگ ہے، ان کو تو نہیں ملا تھا نا، ڈھونڈ رہی تھی نا. باسا ان کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. جی باسا ان ماضی ہے. باسا ان بھی آتا ہے اس کا، جیسے لا آتا ہے نا جی اور من باسا. آتا ہے ان. یہ حرف جر ہے. تو کچھ فعل ہوتے ہیں ان کے بعد حرف جر آتا ہے. فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، یہاں پہ نہیں آ سکتا، بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے تو جی میم. چلیں اگلا کرتے ہیں. عجیب الاسئلۃ الاتیتی. أجب عن الأسئلة الآتية هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السابق. الدرسی على الدرس سے سابعی، تو شمسی کمری کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا جی جی کریں. جی ٹھیک جی ہے. سابق. متى خرجتم من الفصل؟ خرجنا متى خرجتم من الفصل. خرجنا من الفصل بعد درس. بعد الدرس. خرجنا بعد الدرس، بس اتنا ہی کافی ہے، من الفصل کی ضرورت نہیں ہے. جی جی صحیح ہے. بعدہ کے اوپر زبر لائیں گے کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے نا. تو جی تم میم. کو نہ کر دیں گے خرجنا جی بعد درسی. بعد ہمیشہ زبر یہ آئے گا ظرف بن کے بعد درسی. جی میم. تو یہ آپ کا مفعول فیہ بنے گا. خراجہ کا مفعول تو ہوتا نہیں نا، وہ لازم ہوتا ہے، تو پھر اس کا مفعول فیہ آتا ہے. جی. اچھا. این ذهبتم بعد الدرسی. أين ذهبتم بعد درس. ذهبنا إلى الملعب. ملعب. ہاں نہیں نا، جب تم کہاں مل ابھی گئے تھے نا. جی تو کھیل درس کے بعد مل اب کیا ہوتا ہے؟ کھیل کا میدان. کھیل کا میدان. میم سے جو آتا ہے نا وہ جگہ ہی ہوتی ہے، ظرف ہی ہوتی ہے. مسجد ہے نا. جی تو جتنے بھی میم سے شروع ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں. مرکد. مرکد کیا ہوتا ہے؟ سونے کی جگہ، بیڈ. قبر کو بھی کہتے ہیں نا. جی مقبرہ، مقبرہ بھی کہتے ہیں نا. تو یہ سب کیا ہے؟ جگہ کو بتاتے ہیں میم والے. مجلس ہے نا، جی بیٹھنے کی جگہ. مرکز سونے کی جگہ.
من अय्यि इज़ाअतिन समिअतुमुल अख़बारा। أخبار سمعنا من إذاعة لندن एक ही। لندن نيويورك القاهرة. तो मिन अय्यि इज़ाअतिन समिअतुमुल अख़बारा, आप ये तो आपने अपने बारे में बताना है ना। खबर हाँ हाँ जी तो जी आप एक ही रेडियो स्टेशन का नाम ले देना, मिनर, मिनर रियादी, मिन लंदना। जी जिस पे अलिफ लाम आएगा उसके नीचे जेर आ जाएगी, जिस पे अलिफ लाम नहीं आएगा उस पे जबर आएगी, जबर क्योंकि शहर मुल्कों के नाम जो होते हैं डिप्टोट होते हैं। जी अगला देखें। कुरतल कदम लइब्तुम हम कुरतल सिल्लते पूरा लइब्ना पूरा तसल्लती, सल्ला बास्केटबॉल। कौन सा खेला तुमने बताओ, आपसे पूछ रहे ना। अकुरत अल कदमी लाइब तुम सब खेले तो आप क्या कहेंगी, लाइबना। लइब्ना लाइब तो नहीं कहोगी ना, नहीं लइब्ना हम खेले लाइबना कुर्रतस सल्लती बास्केटबॉल। बस अच्छा बस ठीक है आगे। कुर्रतस सल्लती जी बास्केटबॉल। मैम बास्केटबॉल आगे क्या है, आपको ये और आ जाए, अनिस आप शीन आप आ जाए। शीन अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा, वालेकुम अस्सलाम। मैं कर लूं? आप कर लें कौन। अंतिल फाइला फी कुल्ली मिनल जुमलिल आतियता फाइलुन। रीराइट द फॉलोइंग शाहीन सेंटेंसेस कर रही है। जी जी उस्ताज़ा, अच्छा आपकी आवाज चेंज है आज। जी अच्छा खांसी हो गई है उस्ताज़ा बहुत हाँ ज्यादा। सही है। जी जी। चलिए पढ़िए। अशरबतुमुल कहवता या इख्वानु, हम्म, क्या आपने कहवा पिया ए भाइयों। हम्म। यहाँ पे इसको फीमेल में चेंज करना है ना उस्ताज़ा। फाइल अशरब जो फाइल है ना उसको आपने मोनस करना है। जी 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 अनिस का मतलब है मोनस बनाओ किसको, फाइल को। जी जी। तो अब कैसे बनेगा, शरीफ तुम मुजक्कर है अशरबतुन्ना तो शरीफ अखवाता तुम अलकावता या अखवातु ये भी चेंज अखवात। करना है और ये भी जी चेंज। जी। हम्म, चलिए बाकी कहवा को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे। जरूरत नहीं। अक़रातुम हाजिल मुजल्लती या रिजालू, हाजी हेल मुजल। हाजिल मुजल्लती या रिजालू। कुछ काम आपके अक़रातुम लिए छोड़ देते हैं ना ताकि आपको समझ आए। जी अब जी आपने हाजिल हाजिल मजल्ला पढ़ दिया ना, गलत है। जी जी। हाजी हाजिल हिल मजल्ला। मुजल्लती या रिजालू। हम्म, अक़रातुन्ना हाजिल मजल्लता या निसाउ। हम्म, थर्ड, अफ़हिमतुमुद दरसल जदीद या अबनाई। हम्म, अफ़हिमतुन्ना अद्दरसुल जदीदा या बनाती। या बनाते ठीक होता है। मता खरजतुम मिनल मदरसती या औलादू। हम्म, मता खरजतुन्ना मिनल मदरसती या बनातु। खरज तुन्ना नहीं होगा, खरज तुन्ना। खरजतुन्ना जी जी छठे जी जी। सीगे से आपका थर्ड रेडिकल जो होता है उस पर सुकून आ जाता है। जी उस्ताद साहब। आपने बोला खरज तुन्ना, जी आपने इस पे जबर लगा के तुन्ना बनाया। जी जी खरा जी जी खराजा छठे सीगे से शुरू खत्म हो जाता है, सुकून आ जाता है वहां। और ये जी कौन सी जी। गर्दान है, माजी के मुजारे की है। ये ये माजी के, माजी। माजी अभी तक हमने मुजारे नहीं पढ़ा। कोई कोई जी। वर्ड आ जाता है, अजुन्नु आ गया था लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं। तो इसको अच्छी तरह पढ़ लें, सीधे सारे इसके सोच लें कौन कौन से हैं, क्या क्या है फिर। जी। अच्छा आगे क्या है। असमीतुमुल आजान या इख्वानु। हम्म, असमीतुन्ना तुन्नल आजान या अखवातु। ठीक है।
تو کبھی دیکھیں أرى کبھی آپ کو پیش لگا کے دے رہے ہیں، کبھی نہیں لگا کے دے رہے. جب نہیں لگا رہے تو آپ نے خود لگانا. اچھا یہاں پہ کیوں نہیں لگی مجھے بتائیں، پیش کیوں نہیں لگی؟ یہاں لگی ہوئی ہے. यहाँ पे ضرورت نہیں ہے نا استاذہ، الف ملانا لام نہیں، اگر ہاں. ہے. اسی جی طرح جی. مونس کے سیغے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو چوتھا سیغہ ہوتا ہے نا اس پہ سکون آتی ہے نا، تو زیر جب اس لگا کے کے. الف لام آتا ہے تو زیر لگاتے ہیں، جب آگے مریم ہو آتا ہے تو پھر نہیں لگاتے. جی صحیح ہے. جی جی تو یہاں پہ بھی جی. ایسے ہی ہے. اور اگر یہاں پہ ضمیر آ جائے اذانہ کی بجائے ہاں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر ہو ضمیر آ جاتی ہے تو پھر یہاں پہ واو بھی لگائیں گے. جی جی جی. ٹھیک ہے نا؟ تموہم، تموہو. ہم. جی جی قرآن مجید میں غور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ سب ملتا ہے قرآن مجید میں. آپ جی لوگ غور استاذہ. نہیں کرتے، آپ کی گرامر وہیں پکی ہو جائے گی. ایک ایک آیت پہ غور کیا کریں. اب میں غور جی. کرواؤں گی تو پھر تو فائدہ کیا پڑھانے کا مجھے. خود غور کریں، میں بھی کرواؤں گی. ابھی آپ خود کیا کریں تھوڑا تھوڑا. آگے دیکھیں. ارأیتم أرأيتم المدرس يا إخوان. أرأيتن أرأيتن المدرس نہیں 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 مدرس، اس کو بھی چینج کرنا ہوگا نا استاذہ؟ اس کو چینج کر دیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں ہے. اچھا اچھا. ہم. أرأيتن تن المدرس یا اخوات. اگر چینج کریں گی تو کیا آئے گا؟ مدرسة. مدرس ارأیتن ارأیتن المدرس مدرست کیا ہوتی ہے؟ مدرستو ہوتی ہے نا. مدر- دیکھیں یہ جی مدرس مذکر ہے نا، اس کے آگے آپ نے کیا لگانا ہے؟ صرف گولتا ہی لگانی ہے نا. کیا مشکل ہے؟ جی 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 جی. اتنا کیوں مدرسہ کیوں بنا رہی ہیں اس کو؟ مدرس کو مدرسہ نہیں بنائیں، گولتا لگائیں بس، مونس بن جائے گا. اور کچھ بھی نہیں کرنا. زبر پیچھے لگی ہوئی ہے، صرف آپ نے گول جی. تا لگا کے سے پیش لگا دیں. ہم. المدرستو جی. یا اخواتو. یا کیا اخوات. آپ نے لیڈی ٹیچر کو دیکھا ہے؟ بیٹر آپ اے لگا بہن. لیں. ٹھیک ہے. جی اور یہاں جی پر جی. کیا ہو جائے گا؟ ہاں اگر اس کی جگہ میں ہوں ضمیر لگاؤں تو کیا ہوگا؟ ہاں آ جائے گا. ہاں وہ آ جائے گا. یہاں پہ کیا ہوگا ملاتے ہوئے؟ اس کو واو جوائن کر کے ہاں میم کے بعد وہ بھی ڈالیں گے واو کو اور اضافہ پھر کریں گے. ہم جی ہو لگائیں گے. ٹھیک ہے. جی جی. ارأیتموہ موہ کریں گے. ارأیتموہ میم تو آ ہی رہی ہے لیکن آگے آپ کو ضمیر بھی لگائیں. لیکن جب الف لام والا اسم آتا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ لگانے کی. یہ بات میں آپ کو سکھانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. جی جی. جب ضمیر نہیں ہوگی الف لام والا اسم ہوگا تو صرف میم پہ پیش لگے گی. جب ضمیر ہوگی تو پھر وہ. تو ابھی مثالیں آئیں گی تو آپ دیکھنا تو یہیں پہ آپ کی چیزیں جو ہے نا پکی ہو جائیں گی پھر. جی جی جی. اچھا جی اب کون آئے گا نیکسٹ؟ افشین آپ آ رہی ہیں؟ آج آپ کی آواز نہیں آ رہی افشین. عائشہ آپ آ جاؤ. جی استاذہ. یہاں سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام کلی جملتین کل فیما یلی. کلی نہیں ہے کلن. ہاں کلی ہے صحیح ہے. مضاف ہے نا. جی جملتین جی جملتین فیما یلی صیغتانی للفعل اکتری اختر اکتری صیغ. اختر فعل امر میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زیر آتی ہے. زیرتا. جی جی. اخ- اکتری صیغت صحیحت و اکمل بحال جملتا. اچھا اس میں ایک سیکنڈ، یہ کون سے باب سے آ رہا ہے کہ زیر آئے گی یا زبر آئے گی؟ باب افعال تو نہیں آ رہا. اخترا یخترو اختیار اختار. جی باب اختیار افتعال سے آ رہا ہے. تو پھر زبر آئے گی. پھر باب افعال سے اسی میں زبر آتی ہے، باقی کسی میں نہیں آتی، زیر ہی آتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی. ہم۔ اچھا اس میں لگانا ہے چوائس کر کے.
एक सेकंड करातुम एक सेकंड बाब फाल में जब अमर आता है ना तो अफ इल के वजन पे आता है ना, तो ये तो अफिल जी के वजन पे नहीं आ रहा है। ये इफ्तियाल में नहीं आ रहा उस्ताद जैसे ये अफिल के अक्सर वजन पे आता है ना, तो ये तो अफिल के वजन पे नहीं आ रहा अमर, तो ये इसका मतलब है ये सुलासी मुजर्रद से इख्तारी होगा, अच्छा क्योंकि जी ये आपका इफ अल के वजन पे नहीं आ रहा। इफ अल इफ अल होता है, क्या होता है, अफिल होता है ना, अफिल होता है वजन। तो जब देखे ना जैसे होता है असलमा युस्लिमु अस्लिम, अस्लिम होता है ना, तो अफइल का वजन होता है। तो इसका मतलब है यहाँ जबर लगाएंगे और यहाँ जेर, यहाँ पे जेर आनी चाहिए। ये जेर तो मिलाने के लिए ना, तो ये वो नहीं जी है, इस जी पे जबर आ रही है, तो इसका मतलब है ये बाब इफ्तियाल से नहीं है। ठीक है, जी ये सुलासी जी मुजर्रद से है। इख्तर इख्तरिस सीगत साहियता, जिसको समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, आ जाएगी। ठीक है, असहियता व अकमिल, अब देखें अकमिल ये है आपका अफइल के वजन पे, आप इनका तो इस पे वजन जबर आई है। ठीक है, बिहा अल जुमलता, ये अकमला युकमिलु अकमिल, तो वो आपका फिल अमर है बाब फाल से। ये वाला इख्तर है, अख- अख्तिर होता ना तो फिर सही था, अख्तिर नहीं आ रहा ना, इसलिए आप उसको नहीं बना सकते। चलिए पढ़िए। आ करा अच्छा दो वर्ड कुरान दिए हुए ना, तो यहाँ कुराना लिखा हुआ है ना, अबनाई मुज़क्किर यहाँ अपनाई लिखा हुआ है। करातुम करातुमुल कुरान यौमा या अबनाई करा क्या तुमुल कुरान, ठीक है सही है। जी अगला अगला इखवानी इखवानी ये मुज़क्कर है मता रजाअतुम मिन मक्ता मक्कता या इखवानी हम्म, मता रजा तुम मिन मक्का था या इख्वानी, जी अ, इसमें अ, मुखातिब कौन है, कुन्ना है ना। जी जी हम्म, कुन्ना है तो ये मुअन्नस के लिए होगा हम्म, आ गसल तुन्ना आ गसल तुन्ना उजूहकुन्ना बिस्साबुनी कुन्ना की वजह से, अगर कुम होता ना तो फिर हम क्या लगाते, गसल तुम लगाते। जी अब ये कुन्ना है, मुअन्नस है, तो गसल तुम ना लगाया। आगे क्या है। जी मिन अय्यि इज़ाअतिन मिन इज़ाअत बनाती मुअन्नस समी तुन्ना समी तुन्नल अखबार या बनाती गुड, आगे। मिन अय्यि बाबिन इखवानी मुज़क्कर मिन अय्यि बाबिन दखल तुमुल मस्जिदा या इखवानी आगे। बनाती मुअन्नस से लिमा लिमा फतहतुन्नल नवाफिजा या बनाती ठीक है, मतलब क्या होगा, लिमा फतह तुन्ना, आपने क्यों खोली फतहतुन्नल खिड़कियां ओ माई डॉटर्स, बेटियां बेटियां। जी बिनतुन की जमा बनात। जी इखवानी का क्या अब होगा, ये ये भाई ये इखवानी नहीं होगा। अगर ये इखवानी है तो उसका मतलब है कि मेरे दो भाइयों, तो ये अखवानी जी होगा। ठीक है, जी लेकिन अखवानी अखवानी अच्छा या की वजह से जेर आ रही है ना। जी ठीक है, तो यहाँ पे अखवानुन, अच्छा एक सेकेंड, एक अखुन की जमा क्या होती है। मुरक्कब इजाफी होने की वजह से इसकी राव हल्का व याई की वजह से नीचे जेर आई है हाँ वो तो आई है, वो तो है। ये जमा है या मुसन्ना है, मुसन्ना तो हो नहीं सकता क्योंकि ये आगे जमा है जमीरें तो जमा की आ अखुन रही है का ना। अखुन तो का जमा है अखुन की जमा क्या होती है, इखवान 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 नहीं होती। हाँ, अखुन का मुसन्ना क्या होता है, अखवानी उसके ऊपर जबर आती है। ठीक है, जी अखवानी। ठीक है, इधर जबर, इधर भी जबर, अखवानी, यहाँ जेर।
یہ مسنہ ہے، لیکن اخن کی جمع بنائیں تو اخوانن بنتی ہے، جی جو یہاں پر آ رہی ہے، اخواتن یہاں پر آ رہی ہے نا، اخوانن کدھر ہے یہ اخوانن. اب یہ نو جی تھا، مضاف ہوا تو نو ہوا، اور پھر یا نے اس کا نو بھی نیچے کھینچ کے زیر کر لیا، جی تو یہ بول جمع کے بھی ہے، اضافہ ہو یہ جمع ہے. صحیح. آگے پڑھیں نمبر 6. تعمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجملات الآتية. یہ امر کون سے باب کا ہے یہ والا؟ یہ باب افعال سے ہیں. زبر آ رہی ہے نا، ادخل اور یدخلو یہاں کا زیر آ رہا ہے. صحیح ہے، جی اپوزٹ آ ادخل رہی. یدخلو ادخل جی چلیں ریڈ ایٹ دا فالوئنگ سینٹینسز بائی یوزنگ کانا. کانا لگانا ہے. کانا جب آتا ہے تو کانا جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، جیسے انا جملہ اسمیہ پہ آتا ہے ویسے ہی کانا بھی آتا ہے، لیکن جی کانا جو ہوتا ہے وہ انا کے اپوزٹ عمل کرتا ہے. جی انا کیا کرتا ہے، وہ خبر کو مبتدا کو منصوب کرتا ہے، اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع رہنے دیتا ہے. لیکن جی یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے اسم کو مرفوع رہنے دیتا ہے اور خبر کو خبر کو منصوب کرتا ہے. منسوخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی اب کریں آپ جی کانا لگائیں اس پہ. یہ انہوں نے لگایا ہے، کان جی المدرس فی الفصل قبل 5 دقائق. تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا کانا کا؟ کانا کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک ہے ہوتا ہے اور ایک تھا ہوتا ہے. ہاں اب یہاں پر کیا آئے گا، تھا آئے گا یا ہے آئے گا؟ ہاں تھا ہوگا تھا. تھا ہوگا کیوں؟ کیونکہ قبلہ بتا ماضی دیا ہے. نا، تھوڑی دیر 5 جی منٹ پہلے. جی ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہوتا قبلہ 5 تو پھر ہم ہے ترجمہ کر سکتے تھے. جی ٹھیک ہے نا، کانا کا ہے، جو ٹیچر ہے وہ کلاس میں ہے. جی دیکھیں یہ اصل میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کانا جو ہے نا وہ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے، ماضی جی قریب کا معنی دیتا ہے کانا. تو اب قبلہ 5 دقائق 5 منٹ پہلے وہ کلاس میں تھے، یعنی ماضی قریب کا معنی. صحیح ہے، جی جیسے ہوتا ہے نا کہ جی میں نے دودھ پی لیا ہے، جی تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کانا ہم، شربت من الماء. میں نے دودھ پی لیا، یعنی بھی تھوڑی دیر پہلے پیا ہے میں نے. تھا نہیں کریں گے تب. نہیں لبنا ہوگا. قد کا معنی دودھ تو نہیں ہوتا، قد کا پی معنی ہوتا ہے قد. قد قد جو ہوتا ہے نا وہ ماضی قریب میں کرتا ہے، قد کا معنی. قد سمیع اللہ وہ آتا ہے نا قرآن میں، جی اللہ نے سن لی ہے بات، یہ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے. یہ میں نے غلط بول دیا. کانا جو ہے وہ یا تو ہے کا معنی دیتا ہے یا تھا کا. تو اب یہاں پہ تھا کا دے رہا ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یہ کام ہوا ہے. صحیح ہے. قد جو ہوتا ہے نا، قد وہ ماضی قریب کا معنی دیتا ہے، ماضی پہ داخل ہو کے، ٹھیک ہے نا، معنی دیتا ہے. میں نے دودھ پی لیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو قد جی شریب القاوتا یا شریبت القاوتا، یا پھر شریبت الماء یا شریبت لبنا. لبنن. لبن. لبنن. تو قد جو ہوتا ہے ہاں ماضی قریب کا معنی دیتا ہے. سوری غلطی ہو گئی تھوڑی. یہ ہے اور تھا کا دے گا. آگے کیا؟ طلاب فی الملعب. جی كان الطلاب في الملعب قبل نصف الساعة. تھا، طالب علم ہاں تھے اسٹوڈنٹ کہاں، تھے ½ an hour پہلے پلے گراؤنڈ میں تھے. تو جی یہاں پر آپ نے اسی طرح کرنا ہے. امی کیا ہیں، وہ ابھی کہاں ہے، مطبخ میں. لیکن اگر جی کہنا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ امی تھی کچن میں، تو اس کے لیے پھر آپ کانا مذکر کے لیے اور کانت کس کے لیے لگائیں گے، مؤنث کے لیے لگائیں گے. جملہ جی اسمیہ پہ ہی داخل ہوا نا. جی جی اچھا، پھر اس نے کیا کیا، امی کو تو مرفوع، اپنے اسم کو مرفوع رہنے دیا. دیکھیں یہاں بھی مرفوع تھا، یہاں بھی مرفوع تھا. تو یہ کانا کا اسم ہے نا، اور یہ کانا کی جی خبر ہے جار مجرور. اور یہ کیا ہے، یہ مفعولن فی ہی ہے، زبر آ رہی ہے اس پہ، یہ مفعول بن رہا ہے، مفعولن فی ہی. تو اس میں استاد معنی تو کس کی؟ کانا فعل میں تو مفعول نہیں آئے گا نا استاد، جب متعلق فعل ہوگا نا.
हाँ सॉरी ये भी सही है, मफूलन फी नहीं जी। आएगा, लेकिन ये क्या होगा फिर, मुतल्लिक खबर होगा। सही है। मुतल्लिक खबर होगा जी। हाँ कबला तो बाद वो इसी तरह रहता है ना, जबर के तो साथ ही आता है। कबला कबला निस्फ़ साती ये हो जाएगा खबर, और फिल मल आबी जो है ये होगा मुतल्लिक, क्योंकि ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है कबला ज़र्फ़ के साथ। तो नहीं, खबर तो ये है ना, अगर यहाँ पे जुमले को स्टॉप कर दें तो ये हाँ मुब्तदा और खबर है ना, जी, मुकम्मल हो जा रहा है जुमला। कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये तो एक्स्ट्रा है ना, जी जी ये जी तो इसका वो मानी चेंज करने के लिए यहाँ आया ना। जी वैसे जुमला तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट था, जी ये भी कंप्लीट है, स्टूडेंट प्ले ग्राउंड में है, लेकिन अगर आपने जी कहना थे तो कबला लगाना पड़ेगा। सही है, निस्फ सात है। जी तो इसी तरह उम्मी के लिए भी कानत लगाया। सही है। चलें, जी तो कानत क्या होगा, उसका इस्म होगा उम्मी, और फिर मतबा की खबर, और ये क्या बनेगा, मुतल्लिक की खबर। ये ज़र्फ मुदाफिला है ना, तो ये जी। आपकी मुतल्लिक की खबर बनेगा। आगे। अल मुदीरु फी गुरफतिही। हम्म, मुदीर कहाँ है? मुदीर उसके कमरे में है। हम्म, गुरफी उस अपने गुरफतिही अपने कमरे में। अपने कमरे में है जी। हम्म, तो कानल मुदीरु फी गुरफती कबल साअती। 1 घंटा मुदीर पहले। अपने हाँ ये हो कि अपने जमीर कमरे में था किसी और की तरफ जी। तो नहीं जा रही ना, अगर आप कहती हैं मुदीर उसके की कमरे तरफ में है तो गलत हो जाएगा, जी 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 फिर उसकी अपने जमीर कमरे किधर लौटेगी, तो में अपने कमरे में है। सही है। जी आगे। जी। अल वजी अल वजीरु फिल लंदना वजीर लंदन में है। हम्म, काना वजीरु फिल लंदना कबला उसबुई फी उसबुई। लंदन। अब यहाँ पे जो खबर आ रही है ना, वो काना की खबर तो मंसूब होती है, मैंने बताया, लेकिन यहाँ तो सब जगह मुरक्कब जारी आ रहे हैं ना, जी तो फिर हम क्या कहेंगे, खबर खबर तो मंसूब होती है, तो हम कहेंगे फी ये महली, नहीं, कायम मुकम फी महली नस्बिन। अच्छा फी मोहल्ले नस्रीन। नस्ब की जगह पे है ना, जी जी ये खबर है, तो खबर जो होती है काना जब लगाते हैं तो खबर मंसूब होती है ना, तो फिर हम, जी ये तो जार मजरूर है, तो इसको तो हम जबर नहीं लगा सकते, है ना, जी मुरक्कब को हाँ कैसे लगा सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं फी माली नस्बिन। अगर खबर जी मुफरद होती जैसे यहाँ पर है, तो हमने तो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी मुरक्कब जारी खबर बन रहा है। ठीक है। जी तो जब आपकी जी खबर मुरक्कब जारी होती है तो फिर आप कहते हैं फी माली नस्बिन, क्योंकि मंसूब जी होती है ना काना की खबर। और अगर वैसे जी खबर हो, जैसे यहाँ पे आपकी खबर आ रही है, यहाँ पे तो काना नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर नहीं क्या कहेंगे, अलवजीरो जो है वो ये काना का मुब्तदा इसम, काना अभी लगाना ही नहीं है, अलवजीरो मुब्तदा है, और ये क्या है, खबर है। खबर है इस जी। खबर को जार मजरूर को कैसे बताएंगे, इसका इराब बताना है तो कैसे बताएंगे? फी महल्ली नस्बिन। नहीं, नस्बिन नहीं ये करेंगे, मरफू ये मरफू होगा। क्योंकि मोहल्ले खबर में जो होती है ना, मुब्तदा की खबर, जी हाँ वो वो मरफू तो होता है मरफू होती है ना, हाँ 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 फिर हम फी माली रफिन कहेंगे, जी 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 क्योंकि अभी काना नहीं आया, जब काना आएगा तो फिर हम कानल वजीरू, ये काना का इसम हो गया, और ये काना की खबर हो गई फी महली नस्बिन, क्योंकि काना की खबर मंसूब होती है। जी तो जी आप लोग ये बोलना शुरू कर दें अभी से, जितना अभी करेंगे ना, इतना आपको आखिरी जाके किताबों में आखिरी आसानी होगी, जो मुश्किल चीजें होगी वो सीखने में फिर आपको आसानी होगी, उन पे ध्यान होगा आपका सारा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ आई है ना मैंने क्या कहा है, अगर जी जी खबर है ना, काना का हाँ इसम नहीं है, काना की खबर नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो फीमेल रफिन है। काना की खबर है, जैसे यहाँ पे आएगी, काना लगाने के बाद जैसे यहाँ पे है, तो फिर हम इसको कहेंगे फीमेल नस्बिन, क्योंकि काना की खबर है, ये काना का जी इसम है। ठीक है, और ये काना की खबर है फीमेल नस्ब। आई होप समझ आई होगी। आगे क्या है? अखी फी मक्कता
मेरे भाई मक्का में है। हम्म, तो काना अखी फी मक्का कबला अरबाअती अय्यामिन। हम्म। तो ये क्या बनेगा, मुताल्लिक़ खबर बनेगा। जी, अरबाअती अय्यामिन, इसका तर्जुमा ये क्या है, अरबाअती मुरक्कब अय्यामिन? 4 दिन पहले। 4 दिन, 3 से लेकर 10 तक जो गिनती होती है ना, वो इस तरह लिखी जी, जाती है, मुरक्कब इजाफी। जी, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में। ये हमेशा जी, जमा और मजरूर होता है, और ये मुज़क्कर हो तो ये मुअन्नस होता है, अपोजिट होता जी, है। और कबला की वजह से यहाँ जेर आ रही है, वरना अरबाअतु अय्याम मिन होता, जी, कबला की वजह से जेर आ रही। सही है। चलिए अब जी। ये भी मुताल्लिक़ खबर बन रहा है, ये भी मुताल्लिक़ खबर बन रहा है। अच्छा जी, अल उस्ताजा इसको शिबहु जुमला भी कहते हैं क्या? आपने एक बार नहीं, बोला। शिब जुमला खबर, खबर तो बनाएंगे, हमारे पास असल खबर है ना, फिर हम क्यों शिब जुमला खबर कहेंगे, इसको नहीं, मुताल्लिक़ खबर कहेंगे, जी जी क्योंकि हमारे पास खबर मौजूद है ना। जी जब इसको एज अ खबर यूज करेंगे तब हम शिब जुमला कहेंगे, कायम मकाम खबर। जी। अभी तो हमारे पास असल खबर मौजूद है ना, सब जगह मौजूद है। हम्म। ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, मुब्तदा और खबर बन रहा है ना। जी जी, जी, तो ये खबर बना रहे हैं तो खबर कहेंगे इसको, और ये वाला क्या होगा, ये मुताल्लिक़ खबर होगा। इसको आप शिब जुमला नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छा खबर अच्छा। मौजूद है। इसको आप शिब जुमला हम्म। कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं शिब जुमला, जी इसको नहीं कह सकते, ये तो जज़ाक- मुताल्लिक़ खबर है। जी उस्ताद, समझिए, जज़ाकल्लाहु खैर। समझिए। जी, जी उस्ताद, जी, जी ये उस्ताद, समझ ये आया। मुब्तदा है, और ये जार मजरूर शिब जुमला खबर है, ठीक है। जी उस्ताद। और ये मुताल्लिक़ खबर है। जब काना दाखिल करेंगे, काना अखी, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है अखी काना का इसम है, और ये काना की खबर है, ठीक है, फी माली नस्बिन। और ज़ाहिर है वो कायम मकाम की खबर है ना, शिब जुमला ही खबर है, तो उसको फिर हम हम्म। फी माली नस्बिन कहेंगे, और ये मुताल्लिक़ खबर है। आगे अल अल अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा। डॉक्टर अतिब्बाउ, हॉस्पिटल में। बाउ, अतिब्बाउ। आपको पता अतिब्बाउ। है इसके ऊपर मत भी आती है ना, जी, बड़ा जी, होता है, तो आपने सिर्फ उसको अलिफ भी नहीं पढ़ा, अल अतिब्बाउ पढ़ लिया। अल अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा, क्या मतलब है इसका? डॉक्टर हॉस्पिटल में है। हम्म, अब कानत काना लगाएंगे, क्या लगाएंगे? में कानत लगाऊंगी क्योंकि ये जमा मुकस्सर आ रहा है। तो हाँ, गैर अकिल की तो नहीं है ना, नहीं, नहीं, जमा मुकस्सर है। मुकस्सर तो है, आकिल की है, गैर आकिल की है, वो भी सोचना है ना। आकिल के। आकिल की है अकिल तो की फिर तो है। उसके साथ मुबाहिद मुन्नस नहीं लगाते ना, उसके साथ तो सेम लगाते हैं ना। हम्म। लेकिन चूंकि इसम जाहिर फाइल आ रहा है, तो फिर काना ही लगाएंगे, समझियो। जब इसम नहीं जाहिर समझी। फाइल आता है तो फेल वाहिद आता है ना, पहला और चौथा जी, सीगा आता है। तो आप जो है यहाँ पे इसम जाहिर फाइल ला रही हो ना, अतिब्बाउ, है ना, जी, तो फेल कानू तो नहीं होगा ना, फिर दो फाइल हो जाएंगे, कानू लगाओगी तो। कानत तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये गैर आकिल नहीं है ना, सही है। जी, तो या तो काना आएगा या कानू आएगा, तो कानू लाओगी तो फिर ये भी लाओगी ना आगे, तो दो दो फाइल हो जाएंगे, कानू में भी फाइल है और अतिब्बा भी फाइल है, तो फेल वाहिद लाना पड़ेगा तुम्हें। ये पहला और चौथा सीगा, इसीलिए इसके अंदर जो है ना ऑप्शन रखा हुआ है अंदर बाहर का, कि फाइल इसम जाहिर हो तो हम फेल वाहिद ले आए। अब इसके अंदर वाली जमीर को बाहर नहीं निकालेंगे, उसको फाइल नहीं बनाएंगे, उसको अंदर ही रहने देंगे और इसको फाइल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, समझ भी जी। आ रही है कि नहीं आ रही? इसमें थोड़ी सी मैं जी जी। कौन, शिक्षक में हूँ इसको तो कौन समझाएगा आके माइक पे? नहीं समझ पा रही हूँ ustaza, क्योंकि क्योंकि शायद हमें जमा आपने जमा बीच में मुकस्सर छोड़ा था। है ना, तो कुछ चीजें आपकी पक्की नहीं हुई, अच्छा, जी, जी, ठीक है। हो सकता है। देखिए, जी, जी, जब जी। फेल का पहला और चौथा सीगा कब आता है, फेल हमेशा वाहिद कब आता जब है?
जब वो इसम जाहिर हो तो हाँ, इसम जाहिर फाइल हो तो अ, हम भी तो वही कर रहे हैं ना, ये भी फेल ही जी है ना, काना फेल नहीं है, नाकिस है, लेकिन है तो हाँ फेल ही ना। जी हाँ, कानत भी फेल है, कानून की पूरी गर्दान होती है, मुजारे की भी होती है, तो फेल नाकिस सही है। फेल नाकिस क्यों कह रहे हैं इसको, फेल ताम क्यों नहीं कह रहे जब इसकी सारी गर्दानें भी हो रही हैं? क्योंकि आप बता इसमें सकते इसमें सिर्फ जमाना है, काम नहीं है इसमें, काम है ही नहीं। हैं। सही है। और जी दूसरी बहुत इसको शुक्रिया। नाकिस इसलिए कहते हैं कि इसका इस्म होता है और खबर होती है, इसका फाइल और मफूल नहीं होता। जो फेले ताम होता है उसका फाइल भी होता है, मफूल भी होता है। ठीक है। जी जी तो जी वो फेल ताम होता है जिसमें फाइल भी होता है, मफूल भी होता है, जमाना भी होता है और काम भी होता है, सब चीजें होती हैं उसमें। जैसे दराबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा, है ना। तो वो फेले जी ताम है, नाकिस में सिर्फ जमाना है या था, काम तो कोई नहीं है ना इसमें, तो इसलिए इसको फेले जी नाकिस कहते हैं। लेकिन इसका भी पहला और चौथा सीगा फेले ताम की तरह यूज होता है। फेले मुजारे जी का भी अब पहला और समझ चौथा सीगा जो है वो किसकी तरह यूज होता है, माजी के पहले और चौथे सीगे की तरह यूज होता है, रूल एक ही है। तो जी अब अब आपका, समझा। आपने मान लिया कि जब इसम जाहिर फाइल होता है तो पहले पहला सीगा लाते हैं ना। जी जी हाँ। जी अगर काना यहाँ पे क्या होता, तबीबातुन होता, अल तबाबी अल तबीबातु होता, तो फिर हम कानत लाते, जी जी कानत अब लाते, समझ गई। क्योंकि इसम जाहिर फाइल है ना। जी मैम मेरा एक सवाल है। बोले। मेरा सवाल है जैसे कि ये जो इसम जाहिर फाइल होता है तो इसमें जैसे मुअन्नस का सेगा आ सकता है या सिर्फ मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर ही आएगा और मुअन्नस के लिए मुअन्नस ही आएगा? यही आएगा, ऑपोजिट नहीं हो सकता जब तक आपका गैर आकिल की जमा मुकस्सर फाइल नहीं बने। मैम मैंने कुरान में एक आयत पढ़ी थी तो उसमें है ना सूरह यूसुफ की आयत है वकाला निस्वतुन फिल हम्म मदीन। अब मैं तो वहाँ आपको पे बताती हूँ ना क्या है, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लिसानुल कुरान में। काला भी आ सकता है और कालत भी आ सकता है, इसमें चॉइस होती है, ठीक है। सही है। और ये कब होती है, जब आपका फाइल जो होता है वो अ, जमा मुकस्सर आ रही है, लेकिन वो क्या है, आकिल की है। गैर आकिल में हमारे पास चॉइस नहीं है, आकिल में हमारे पास चॉइस है। दो तीन जगहें होती हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है, हम काला भी ला सकते हैं और कालत भी ला सकते हैं। सही है। शायद और यही वाला मैंने उसमें डाउट से था। एक जगह जो है वो जो भी आपने बताया ना, निस्वा, निस्वा जमा है किसकी, इमरातुन की जमा है। निसा भी जी होती है और ये भी होती है, लेकिन वो आकिल की है ना। तो जब आकिल की जमा आती है तो फिर आप मुज़क्कर काला भी ला सकते हैं और कालत भी आ सकते हैं। अगर गैर आकिल की होगी तो फिर कोई चॉइस नहीं है आपके पास, फिर आपने वाहिद मुअन्नस ही लानी। ठीक है। जी बात समझ आई शायद है कि ये नहीं? लिसानुल कुरान में हमें पढ़ाई है उस्ताजा आपने, हाँ, इसलिए मैंने मेरे पढ़ाए जहन हैं ना। में था फिर कि हाँ, आगे जाएंगे ना, अभी हम मुफस्सिर जा रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे ना, जी तो फिर आपको ये बात और जी अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो जी वहां पे मेरे कोई जहन में गलती वही नहीं है, था। वहां कोई गलती नहीं। अब देखें, जैसे जी वकालल यहूदू भी हो सकता है और कालत यहूदू भी हो सकता है। क्यों हो जी सकता है, यहूद, ठीक है, ये यहूद जो है ना, ये इसम जमा है, यानी पूरी कौम पे बोला जा रहा है ना। एक तो यहूदी होता है ना, यहूदी, और यहूद क्या है, पूरी कौम है। तो जब इसम जमा आता है तब भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन जी होते हैं, हम काला भी ला सकते हैं और कालत भी ला सकते जिस बहन की वजह से ये टॉपिक क्लियर हुआ है उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हैं। तो अब आप देखें तो ये आपके पास, ये इसको एक्सेप्शन नहीं कहना है, इसको रूल ही कहना है कि जब आपके जी पास जी जी आकिल की जमा मुकस्सर हो तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मुज़क्कर भी फेल ला सकते हैं, लेकिन आएगा तो वाहिद ही। जी ये तो मानती है ना शनाज के वाहिद ही जी आएगा, मैम क्योंकि वो उसका इसम ज़ाहिर फाइल है ना। चलें भाई यार, जी क्वेश्चन जरूर किया करो, कुरान मजीद पे गौर करके जो मेरे पास क्वेश्चन करने आते हैं ना, मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ।
اسی لیے تو ہم سیکھ رہے ہیں. جی بے شک. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہنا تو کوئی ایسا موقع اللہ نہ کرے آئے کہ میرے پاس جواب نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو تیار کرتے ہیں اور پھر سوال والے کو بھیجتے ہیں اس کے پاس. بلا شبہ. ہاں اس کو پہلے تیار کرتے ہیں جواب دینے کے لیے. اس کے پاس اتنی تب بندے کو بھیجتے ہیں ورنہ نہیں بھیجتے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی سوال آیا ہو. اللہ کا شکر, اللہ احسان ہے کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہ ہو دلیل کے ساتھ. ایسے ہی نہیں, تکے نہیں مارنے. تکے تو کوئی بھی مار سکتا ہے نا. تو دوسری بار تو کوئی نہیں آئے گا پھر آپ کے پاس کوشچن لے کے. تو بے شک. اگر سمجھ آ گیا تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کا کیا مسئلہ تھا سیم میں, کیا نام ہے, عائشہ, آپ جی کا استاذہ. مسئلہ یہ تھا, آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم کانا لگائیں گے تو کانا جو ہے وہ کیوں لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے. ظاہر ہے. جی جی. تو مذکر اسم کانا ظاہر. کیوں لگایا, کیونکہ یہ مذکر ہے. جی اور کانا ہی کیوں لگایا, کانت کیوں نہیں لگایا, کیونکہ یہ عاقل ہے. ٹھیک جی ہے. اگر یہ جی. غیر عاقل کی جمع ہوتی تو ہمارے پاس آپشن نہیں تھا. آپشن تو ابھی بھی نہیں ہے, آپشن تو ابھی بھی نہیں ہے. آپشن صرف اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کی وہ عاقل کا ہو اور پھر آپ لگا سکتے ہیں نا. لیکن یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں پر آپ کا اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, واحد ہی لگانا ہے. جی. صحیح ہے. تو تو یہاں اس پر کو کان الاطباء فی المستشفى قبل ثلث ساعت. ہاں کیونکہ یہ فعل ناقص, اس لیے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا جی دوسرا فعل تام تو پھر ہمارے پاس آپشن ہوتا, کیونکہ یہ عاقل ہے نا, وہی نسبت ان والی بات ہو جاتی ہے نا. جی لیکن جی چونکہ جی. یہ فعل ناقص ہے, یہ ہم ٹائم کے لیے لگا رہے ہیں, تو اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, ہمیں کانا ہی لگانا. تو پھر کانا یہ ہو گیا. اور اگلا کیا ہے, اس میں لگاؤں گی میں کانت. اس میں کانت لگاؤ گی. بالکل آ گیا یہاں پہ, میں تو دیکھا ہی نہیں تھا نیچے یہ بھی الطالبۃ آ فی المکتبۃ کانت طالبۃ فی المکتبۃ قبل. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کوئی ایسا کانا کا کوئی ایسا سیگا لے آئیں جو جمع کا ہو, کنہ وغیرہ لے آئیں, کیونکہ پھر دو فائل ہو جائیں گے. یہ بھی ہو جائے گا, اس کے اندر ضمیر بھی ہو جائے گی. تو آپ نے پہلا اور چوتھا جی. سیگا لانا ہے جب بھی بہت اسم شکریہ ظاہر. استاذہ. اسم جی ظاہر فائل چاہے واحد ہو, مثنیٰ ہو, جمع ہو, مذکر کے ساتھ مذکر, مؤنث کے ساتھ مذکر مؤنث لائیں گے. صحیح ہے. جی. ہاں اچھا ابھی جو ایک بہن نے قرآن کی آیت کی ایگزامپل ہاں دی وہ شہناز ہے. ہاں شہناز ہے. ماشاء اللہ, اللہ ان کے علم و عمل میں ہاں وہ برکت. کافی عرصے سے پڑھ رہی ہیں. وہ سوچتی بہت ہیں, تھنک بہت کرتی ہیں, ان کے بہت کوشچن آتے ہیں. اور مجھے ماشاء خود اللہ. بھی میرا ریویژن ہوتا ہے یا میں بتاتی ہوں اس کو, تو میرا بھی اس میں آپ کے کوشچنس میرے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں نا, مجھے بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے. جی جی. صحیح ہے, اس لیے میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. تو اگر کوئی مجھے اور بعض بہن. دفعہ میں اپنے جواب سے سیٹسفائی نہ ہو تو مجھے ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے. پھر میں ریسرچ کرتی ہوں, پھر میں کتابیں دیکھتی ہوں, پھر میں کہیں نہ کہیں سے رائٹ آنسر دلیل والا لے کے آتی ہوں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا, بہت کم ہوتا ہے. اللہ کا شکر آتا ہوتا ہے مجھے. اچھا الحمدللہ. ابھی کون آ رہا ہے, کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے؟ اور ماشاء اللہ کلاس میں ہے. فیروزہ تو نہیں پڑھیں گی آئی تھنک. فیروزہ کریں گی تھوڑا, ان کی سرجری ہوئی, یہی بتا رہی تھی. استاذہ میری نا 15 دن پہلے نی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے, تو میں نا دواؤں کا اثر میرے ہاں ابھی بھی. دواؤں کا اثر, اس لیے آپ تو میں ہاں ابھی پتہ سنتی نہیں ہوں دھیان دے کے, انشاءاللہ ایک ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں آپ گی کچھ کہنا چاہیں نا بیچ میں, تو پھر آپ مجھے بتایا کریں. کچھ کہنا چاہیں تو بیچ میں بولا کریں, ٹھیک ہے, جب ہم کچھ جی جی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا, جی جی. یا کوئی سوال آ جائے. کوثر کو بلاتے ہیں. کوثر آپ خالی ہیں تو آ جائیں. یا ان کا تو مائک کوثر کا نہیں اوپن. اچھا شناز آپ آ جائیں. کیا کرنا ہے اس میں, تھوڑا پڑھیں. میں جی کروں. اچھا اس میں وہی بتایا گیا آپ کو کہ آپ نے کیسے ملانا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل نہیں. جب بھی الف لام والا اس میں یہ ایکسرسائز نہیں کروا رہی, اس کو آپ خود پڑھ لیجئے گا, ٹھیک ہے.
تو اس میں نے سمجھا دیا تھا پہلے ہی. دیکھیے اب یہاں پہ سکون ہی آ رہا ہے کیونکہ آگے ملانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سکون ہی لگا کے پڑھیں گے, پیش نہیں لگائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ دا؟ جی جی کیونکہ میں آگے دیکھ رہی ملانا نہیں ہے تو سکون ہی لگا کے پڑھیں گے. ہوں. چاہے اچھا. کم ضمیر ہو چاہے تم ضمیر ہو. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں, کم میں بھی ایسا ہی ہوگا, تم میں بھی ایسے ہی ہوگا, جمع کی ضمیر میں. لیکن اگر الف لام والا اسم آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, اس کے اوپر پیش لگائیں گے. جی جی ایسے نہیں پڑھ سکتے سکون, کیونکہ یہاں جہاں ملانا ہے وہاں بھی سکون ہے, یہاں بھی سکون ہے. تو ویسے تو ہم زیر دے کے ملاتے ہیں نا, لیکن جب میم ہو, میم پہ ساکن ہو تو پیش دے کے ملاتے ہیں. ویسے دو ساکن آئے تو ہم زیر دے کے ملاتے ہیں نا ہمیشہ, جی لیکن جب میم پہ سکون ہو تو آگے ملانا ہو تو پیش دے کے, زیر دے کے نہیں ملاتے. اس میں بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ایسے ہے, اس میں بھی ایسے ہی ہے. اب اس کو پیش دے کے آگے انہوں نے ملایا. یہاں ملانے کی ضرورت نہیں تھی, یہاں ملانے کی ضرورت نہیں, جہاں ملانا ہے وہاں پیش دے کے ملانا. اچھا, پھر یہاں پہ آمنہ ہے تو ضرورت نہیں ہے, الولدو, اور یہاں پہ حاضہ ہے تو ضرورت نہیں. یہاں پر کیا ہوا ہے, من ہے اور حاضہ ہے. ٹھیک ہے, اب من کو اگر کوئی اور ہوتا تو ہم زیر دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن من پہ من کو زیر زیر بھی ہی دیتے زبر ہیں بھی نا. آتا ہے رائٹ, زبر بھی آتا ہے من رائٹ. نہیں, من کے ساتھ زبر نہیں, آتا ہے, من کے ساتھ نہیں آتا. اچھا من کے ساتھ. من کا تو رول عام رول ہے نا, زیر ہی دے کے ملاتے ہیں. جی اوکے, من کے ساتھ. من کے ساتھ زبر دے کے ملاتے ہیں, وہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی الف لام آئے گا یہ یہی بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے میم کے اوپر پیش دے کے ملانا ہے. صحیح ہے. جی صحیح. تو یہاں پر آپ کا اگر میم ہے تو میم کو آپ کیا کریں گے, پیش دے کے آگے ملائیں گے, کیونکہ دو سکون ہے نا, یہاں بھی سکون ہے, یہاں بھی سکون ہے, میم پہ بھی سکون ہے, ادھر بھی, تو پیش دے کے ملائیں گے. اب یہاں پہ یہ پوری ایک سائز اسی طرح کی ہوئی ہے, یہاں پر آپ نے اس کو کرنا ہے خود ہی, آپ نے اس کو پیش دے کے آگے ملانا ہے. یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جی یہاں پہ ملانا ہے تو پیش دے کے ملائیں گے, یہاں پہ بھی ملانا ہے, یہاں پہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو سکون دے کے, یہاں پہ ملانا ہے تو پیش دے کے. ماذا اکل تم, یہاں پہ آ ہے اور کل تم, یہاں پہ دیکھیں یہ اینڈ پر آ رہا ہے, ملانا نہیں آگے تو سکون دے کے پڑھیں گے. پیش دینے کی ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ آگے تو ملانا نہیں کسی سے. جی, یہاں پہ بھی ملانا نہیں ہے تو سکون. پھر یہاں پر آپ کو ملانا ہے تو پیش, یہاں پہ ملانا نہیں ہے. من کا بھی ایسا ہی ہے, من کو بھی ملانا ہو تو زیر دیں گے, الف لام والا لفظ آئے من کے بعد, جیسے من ہے اور الکتاب ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے, من نہیں ہے, من نہیں ہے, الکتابو, تو اب اس کو کیسے ملائیں گے, منل. منل ہو منل جائے گا. کتاب. لیکن اگر من ہے تو پھر کیسے ملائیں گے, منل. منل کتابی, پھر منل منل کتاب. کتابی نہیں کریں گے, یہ ایکسیپشن جی ہے. اور یہ جو رول ہے نا, یہ تو ہے رول. جب بھی دو ساکن آئیں گے, ساکن دوسرا کدھر آ رہا ہے, یہاں آ رہا ہے نا, جس سے ملانا ہے. یہاں بھی سکون, یہاں بھی سکون, تو زیر دے کے ملائیں گے. اس میں بھی یہ ہے, منل کتابی, تو دو سکون آگے, تو اس کو آپ نے زبر دے کے ملانا. ورنہ می نل کتابہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو منل فتح ہو جائے گا. کتبت طالبتو الدرسہ, اب یہاں پہ کتبتو آئے گا یا یہ کتبت ہے اصل میں. کیسے میں نے سمجھا کہ کتبت ہے, کیسے میں نے سمجھا, اس کے وہ کیونکہ اسم آ رہا ہے. ہاں, کیونکہ فائل آگے آ رہا ہے نا, جی اسم ظاہر آ رہا ہے. ظاہر آ رہا ہے. اگر میں اس کو کتبتو لگاتی تو یہ بھی فائل ہو جاتا اور یہ بھی فائل ہو جاتا, دو فائل ہو جاتے ہیں. جی, اس لیے اسم ظاہر میں ہم کیا کرتے ہیں, پہلا اور چوتھا صیغہ یوز کرتے ہیں. اس میں کبھی بھی ہم پھر دو فائل ہو جاتے ہیں, تو اس میں ہم تو اس میں چوتھا پیش صیغہ, لگے گا پھر آگے ملانے کے لیے یا نہیں؟ پیش نہیں لگے گا, زیر لگے نہیں گا. لگے گا, زیر لگے گا. اچھا, صرف میم کے لیے پیش لگے گا. کیوں تنگ کرتے ہیں آپ لوگ, بار بار بتا رہی ہوں, صرف میم پہ پیش لگے گا, صرف میم پہ پیش لگے گا, اوکے. باقی کہیں نہیں لگے گا. قوم کی میم پہ بھی لگے گا اور اس کی میم پہ بھی لگے گا. اور ضمیر والا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ضمیر آئے گی تو میم کے پیش تو لگے گا, واو بھی لگے گا آگے.
अच्छा पता नहीं सुन रहे होते हैं कहाँ होते हैं, ठीक है। तो सर मुझे घुसता ही नहीं जब तक मैं चीखूं नहीं। अभी अगर आपने ये भूली ना, ये वाला अभी आपने कहा यहाँ पे पेश लगानी है, मिलाना है, अगर पेश लगा देंगी तो 2 फाइल हो जाएंगी मेरी जान। हम्म। वो नहीं ख्याल आपको? नहीं तो ख्याल था, इसलिए मैं क्वेश्चन किया था, मैंने कहा फिर अगर आप सुकून की वजह से फिर अच्छा जेर आएगा ना, देखें, ठीक है, मैंने अभी मिलाने के कल लिए। कल आपको मैंने क्या कहा था, कुछ सीखना है तो बेइज्जती प्रूफ हो जाए। जी मैं हूँ बेइज्जती प्रूफ, जी बेइज्जती। सबको होना है, मेरे समेत। जी जी जी। मैंने जो बेइज्जतियां करवाई हुई ना अपनी, मैं तो ग्रुप इंचार्ज भी डांट देती, टीचर तो बहुत दूर की बात है। ऑलवेज डिस्करेज 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 फॉर नथिंग। मुझसे ही सीखना है और मुझसे ही आगे सिखाना है, और मुझे ही डांटा जा रहा है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती मुझसे ही सीख के। मुझे ये बहुत बहुत तकलीफ रहती थी कि मुझे से रूल्स पूछे जाते हैं तजवीद के, और आगे स्टूडेंट को बताए जाते हैं और मुझे ही डांटा जाता है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती। इतनी बेइज्जती किसी की हो सकती है? नहीं लेकिन मैंने हमेशा ये कहा, मैंने इसकी खातिर तो कुरान नहीं छोड़ना। बेशक। और जब मैं उससे मिली, देखा, मैंने कहा अल्लाह, ये लड़की, मुझे 2 फुट की लड़की मुझे डांटती है, और वो मुझे देख के परेशान कि ये तो इतनी बड़ी आंटी हैं और इनके साथ तो बहू ओहो। भी हैं। ओ, तब उसने मेरी इज्जत करनी शुरू की, ये तो मुझसे उम्र में भी बहुत बड़ी है, मैं इसको डांटती क्यों? बस इसलिए कि ग्रुप इंचार्ज हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता, किसी वजह पे डांट पड़े, चलें ठीक है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि कुछ करना है जिंदगी में, कुछ भी करना है, आगे बढ़ना है। अगर आपने ये सोचा ना, ओ इसने ये कह दिया, तो आप उसी में लगे रहेंगे। शैतान तो यही चाहता है। ऑफ कोर्स। तो चलिए, ये दोबारा मैंने बातें रिपीट कर दी, जिसने नहीं सुनी थी उसने भी सुन लिया। जज़ाकल्लाह खैर। तो तरबियत बहुत जरूरी है, वरना शैतान के हत्थे चढ़ के। अब देखें, जब आप इसको पेश से मिलाएंगे तो क्या नुकसान हाँ होगा। वो मिलेगा नहीं, मैं वो नोट कर रही थी, आप मिल मिला तो नहीं रहे। जाएगा मेरी जान, पता है। बुत तालिबा तू हो जाएगा, लेकिन ये भी फाइल बन जाएगा और ये भी फाइल बन जाएगा। हाँ राइट राइट। जब आप जेल लगाएंगी ना, तो वो नहीं बनेगा फिर फाइल। सही है? अब फाइल नहीं बनेगा। अब इसके अंदर हिया ज़मीर है, उसको हमने निकालना ही नहीं बाहर, क्योंकि फाइल हमारे पास है। आपने ये वाली जो गलती किया ना, ये मैं कब से बोल रही हूँ कि मीम पे पेश लगाएंगे, बाकी कहीं नहीं लगाएंगे, बाकी कहीं भी नहीं लगाना, चाहे वो कुम की मीम हो, चाहे वो तुम की मीम हो। कुछ लोगों को डांटना पड़ता है, उनको ऐसे याद नहीं होता सबक। और मन के ऊपर आपने जेरी लगानी है, मिन के ऊपर आपने जबर लगानी है, ये एक्सेप्शन है रूल का। सब चीजों पे आपने जेर लगानी है जब भी मिलाना है। 2 सुकून इकट्ठे हैं, इल्तकाए साकिनैन कहते हैं उसको, ठीक है। हमेशा पहले वाले को जेर दे के आगे मिलाएंगे, ठीक। जी सही। अच्छा, और इसका एक्सेप्शन क्या है? मिन को जबर दे के मिलाएंगे। और इसका एक्सेप्शन क्या है? मीम को पेश दे के मिलाएंगे। बस 2 एक्सेप्शन है, मिन को जबर, मीम को पेश। अच्छा सही। अच्छा, अब आ गया आपका, इसमें क्या है, इसको, ये आईना था ना, अब इसके ऊपर जबर पहले से लगी हुई थी। अगर हरकत पहले से लगी हुई है और सुकून ही नहीं आ रहा, 2 सुकून आ ही नहीं रहे, तो फिर आपने उसी के साथ मिला देना। सही। ये जो ऊपर बात हुई है, ये तब होती है जब 2 सुकून आ जाते हैं, ये सिचुएशन में होता है, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद तअम्मल मा यली, अब इसमें मिलाना नहीं है ना, तो देखिए सुकून हमने जेर नहीं दिया, वरना यहाँ सुकून होता है, जिससे मिलाना होता तो वो हम यहाँ पे जेर दे के मिला करते हैं ना हम लोग। जी। सवाल में हमेशा करते हैं, पहले अमर आता है तो हम उसको आगे इकरा वक्त तो। अच्छा, बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, अभी क्या है देखें, अभी दरबा और हु जमीर है, ठीक है। इसको तो जी। आपने मिला दिया, दरबा हु हो गया, ये हो गया दरबत और हु ये हुआ जमीर है। अच्छा, ये हुआ है, उसको उन्होंने पूरा नहीं लिखा, ये हुआ है, गौर से देखें। तो अब ये क्या होगा, इसको जब दरबा के साथ दरबत तो हुआ नहीं होगा, हिया होगा सेकंड वाला। हाँ, ये वाला ही क्या होगा, हिया या हिया। नहीं हो एंड सकता द है, हो लास्ट सक वन भी हो हिया नहीं नहीं, सब में हो सकता है हुआ, हो ठीक सकता है। ऊपर पेश डलिए ना, उससे सोचे ना कि हुआ ही होगा, हिया तो नहीं हो सकता।
और वैसे हाँ आप तो क्यों लग भी सोचेंगे कि सकते ये हैं हुआ लोग। या ही या नहीं है, क्योंकि ये तो मफूल बन रहा है ना, जी। ठीक है, ये मफूल बन हम्म रहा है, सही। हम्म तो दराबा जो होता है ना, वो तो मुजक्कर के लिए, दरबत मुन्नस के लिए, दरबता मुजक्कर, दरबती मुन्नस के लिए, नहीं पहला जो है। जी। ये जमीर जो बन लिखी है उन्होंने ऐड की है, वो मफूल की जमीर है, गलत लिखी हुई है। ये ओके। फाइल की जमीर नहीं है, ये मफूल की जमीर है। फाइल की जमीर इसके अंदर हुआ है, इसके अंदर हिया है, इसके अंदर क्या, ता हाँ वो है, मैं देख रही थी जी। ती है। हाँ अंतान। वो ओके। आपकी गर्दान है पूरी, उसके आगे आपने हु हाँ जमीर लगा गदान। के मफूल की, got it, ये okay. हुआ जमीर जो होती है ये असल में आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। वो ये दरबतू। सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पीछे हरकत लगी हुई है, ठीक है ना, हम्म और आपने हम्म मिलाना है, आगे जमीर लगानी है, तो आप क्या करेंगे, उसको इसी तरह एज इट लगा देंगे, ठीक है ना, एज इट लगा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखें, हाँ दरख्तू में भी ऐसे ही है, आपने हुआ जमीर लगानी है तो आप हुआ कर देंगे, दरख्तू हु अच्छा ये अच्छा, पूरी उस गर्दान लड़की आपने ने की है मारा, ना, उस लड़के ने मारा, दरख्तुम। ओके उसका। अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये सारा तुमने आपको पहले एक सिखा दिया, ऊपर भी सब सिखा दिया, ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हम्म जब आएगी दरख्तुम और हुआ आएगी तो अब क्या करेंगे, हम्म जब दरख्तुम आएगी तो और हुआ हाँ आएगी, प्लूरल इसको आ आपने गया। हु में चेंज करना है, हाँ तो हाँ, आप अच्छा क्या वाव करेंगे, लगेगा। इस पर पेश लगाएंगे और आगे वो भी लगाएंगे वाव। और फिर हु आई जमीर सी। लगाएंगे, ये होगा। अच्छा राइट, तरफ तो हूँ। हम्म एक तो सही। इसको पेश ओके, लगाएंगे, ठीक है, जी। आगे वो लगाएंगे, क्योंकि पढ़ा ही नहीं जाएगा, हम्म सुकून के साथ वो लगा के कैसे पढ़ेंगे आप, वो की चीज हमेशा पेश ही आती है ना। हम्म तो अगर आप जी। यहाँ पे सुकून लगा के इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, नहीं नहीं पढ़ा पढ़ जाएगा। सकते, वो से पहले पेश लगानी पड़ेगी और फिर वो हम्म लगाएंगे और फिर आगे आप अपनी हुआ जमीर को हु में चेंज करके लगाएंगे। सही। ओके। तो ये वाली जमीर जो थी, ये आपकी मरफू जमीर नहीं है, ये मंसूब जमीर है, ये हु जमीर है, ये वाली जमीर इन्होंने सही लिखा था, हु। ये आपको हाँ बता रहे थे बताने, कि ये हमारी हु बता। जमीर है जो हम लगा आई रहे हैं। सी। अगर कोई आई और गॉट सिगा होगा सिवाय इसके मीम वाले के, तो इट। हम उसमें डायरेक्ट लगा देंगे ऐसे, लेकिन जब आपका मीम वाला सीगा आएगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पेश वाव लगा लग। के, हाँ जब जमीर सही। आएगी तो ऊपर हमने जमीर नहीं लगाई जी थी, जब हमने मिलाया था जी। ना मीम को, पेश आगे अलिफ लाम वाले लफ्ज से मिलाया था, हम्म तो अलिफ लाम वाले लफ्ज से जब मिलाया था तो उस वक्त हमने सिर्फ पेश लगाई थी जी। और उसको मिला दिया था। हाँ, लेकिन जब जमीर से मिलाना है तो वो पेश के साथ वो भी हाँ, लगाना पड़े, सही। ये सही है। ठीक। हम्म सब जगह पे जहां जमीर मफूल बन के आएगी तो मीम पेश वाली के बाद वो भी लगाना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे, आप देखें, ये जो अलिफ हम्म लाम वाला हमने किया था, मिलाया था यहाँ पे एक एक्सरसाइज में, यहाँ पे ये वाला मिलाया था ना, तो इसम लाम अलिफ लाम वाले इसम से मिला रहे थे, तो सिर्फ पेश मिला दे के आगे मिला रहे थे। हम्म कोई हमने लगाई थी, कोई बॉल लगाई थी यहाँ पे नहीं कोई, नहीं नहीं, तो जमीर नहीं थी ना, मतलब जमीर इस्म नहीं का थी, मतलब। बस ये बात जी समझें। इस्म शायद था। जी। आपको नहीं पता मुझे कितनी खुशी होती है जब आप पॉइंट को कर लेते हैं, और फिर हम्म उतनी मुझे वो होती है जब आप उसको बेवकूफी करके बताते हैं मुझे, सही है। तो जब आपका वो जी। होगा, तो जमीर होगी तो आपने सारी जमीरों के साथ ऐसे मिला देना है, चाहे सुकून आए, चाहे जबर आए, चाहे जेर आए, जो भी है जमीर को ऐसे ही मिला देना है, सारी हम्म जमीरों को मिलाना है, सिवाय हम्म मीम पेश वाली जमीर के, या कुम भी होती है और तुम भी होती है, हाँ कुम तो भी तो। उसमें आपने क्या करना है, कुम पेश भी करिए। लगाना है, आगे वो भी लगाना है। बस आज हमने ये पढ़ा है, तो जी। अभी आप देखें तो ये वाला तो हो गया, इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं, अभी आप ही करें, ठीक है ना, अभी आप करें, चलें। ओके। कैसे जोड़ेंगी इन अरायतु। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगी, इसको होगा अरायतु। अरायतु मुंह। हम ही आएगा, रायतुमू, तो मुंह हम ही आएगा, या अरायतु मुंह हम। तो इस रायतुमूहुम, ठीक है। हम। जी वो पे सुकून ही रहने दो, वो का कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो से पहले जी। आपको पेश देनी है, वो पे सुकून ही हम्म रखना है, हम्म आगे हम जमीर, जितनी जमीरें आएंगी आपने वैसी लगा देनी,
जी लेकिन जब हम आपकी ये तुम ज़मीर आएगी ना, तो फिर आपने क्या करना है, उसको वाव भी लगाना है। यहाँ भी देखें, सेम थिंग। फहिमतुमुहा। वाव भी लगाएंगे ना, ठीक है ना। हम्म अच्छा, अभी इसको देखें, गसलती हूँ, फसलती फसलती हूँ। हुम होगा, हुमा। नहीं ज़मीर तो हु ही लगानी है ना, ये वाली लगानी है ना, हु। हु लगाना, अच्छा अच्छा। सो हाँ, गजल 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 गसलती 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 हु हो जाएगा, बस गसलती हूँ। गसलती हो जाएगी। गसलती हूँ। जब तक मीम नहीं आती आपने वाव नहीं लगाना, जी जी जी। और पेश भी नहीं लगाना। मीम आएगा तो सही। आपने पेश और वाव ऐड करना है। यहाँ पे करें, कतल तो मुँह हा। हाँ, कतल तो मुँह हा, हाँ तो यहाँ पर हाँ, पेश भी आएगी, और इसका आगे तो वाह जमीर जोड़नी है तो आपने वाव भी लगाना वाह, है। ठीक। तो जब आपकी मीम आएगी तभी आपने ये काम करना है। मीम नहीं आएगी तो नहीं करना। अब यहाँ पे करें, इसको करें अ, पहले। सब, ज वजदतु हा। हम्म, वजदतुहु, सॉरी, व- वजदतुहु। हाँ, तो ये है ना, हु है ये। हाँ हाँ हाँ, वजदतुहु। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, समेतु, या समयतु मुँह हा। समेतु मुँह। समयतुमुहु, सॉरी, हु है ये। हाँ होगी तो हाँ लिखी हुई होगी, ठीक हाँ है। हाँ, सॉरी, हाँ हाँ। बस आपने फिक्र कब करनी है, जब रूल कब अप्लाई करना है, जब आपका मीम अब साकिन मीम। होगा। अगर आप आगे अच्छा। जमीर देखेंगी तो वो भी लगाएंगी, जमीर नहीं होगी, इस अलिफ लाम वाला इसम होगा, तो फिर आपने वो आपने मीम पे पेश लगा के वो ऐड नहीं करनी फिर। तो इस रूल को हम्म आपने पक्का करना है, या इस पे कुरान मजीद में सारे देख के गौर करने हैं, कहाँ कहाँ जमीरों के पीछे मीम आ हम्म रही है, और कहाँ कहाँ उनके साथ वो भी ऐड हो रहा है, और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा। कुरान हम्म। मजीद खोलें, बहुत बड़ी इबादत है ये। कुरान बड़े गौर से पढ़ने की किताब है। इतना भी गौर नहीं, बस जब आपने पढ़ा हुआ होता है तो चीजें खुद ब खुद सामने आंखों के हाँ, आगे फिर तो बोल बोल के, आसान हो जाता, बोल पता बोल होता है के कैसे। बता रही होती हैं। समझ आइए, जू को हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, नंबर 10 से। लेसन लंबे चलो, हैं, सी पार्ट भी बनेगा आई थिंक। आज बी पार्ट था हमारा, सी पार्ट बनेगा, फिर नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास खत्म होगी, हम इस तरह करें। हमारा स्नो हो रही है आज। क्या स्लो हो रही है? स्टोन, स्नो 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 अच्छा, है, आप कहते हो स्नो होती है, आज हो रही है यहाँ पर। हाँ हाँ, ऐसे ही होता स्टोन है। बता रहा है। अच्छा, स्टोन ऐसे ही बता होता है, कभी हमारे यहाँ होती है, कभी हमारे यहाँ नहीं है आज। चलें, हम जज़ाकुमुल्लाह लोग। खैरन कसीरा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे बर्दाश्त आपकी किया, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह करते जज़ाकल्लाह। रहें, तभी कुछ सीखेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह, बेशक जी। तो एक्चुअली मैंने हम बताया आपको था जज़ाकल्लाह खैर कहना चाहिए। हाँ, हाँ, वही तो, ये थोड़े जी से वर्ड कर मेहरबानी से लेते कह हैं। रही है। या सूरतुन, सूरतुन, हम्म, हम्म, सुवरन। सूरतुन का क्या मतलब होता है, आबिदा आप ही बताएं, जल्दी जल्दी, 2 मिनट या 3। सूरतन का मतलब है ये उसकी फेस। जमा है, सूरतन चेहरा सबून। के कुछ। तस्वीर ना उस्ताजा, ये तस्वीर तस्वीर, ना। तस्वीर। तस्वीर, तस्वीर। चेहरा, तस्वीर। जी जी। तस्वीर देखिए, तस्वीर में ही स्वाद आता है ना, समझ आया करे ना आबिदा। तस्वीर। एक होता है सूरा, जो कुरान की सूरा होती है, दोनों में फर्क करें ना, अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। इस सीन से होगा तो कुरान की सूरा होगी, उसकी भी जमा क्या होगी, सुवरुन होगी। यहाँ पे नहीं लिखी होती, वरना मैं आपको दिखा देती। सुवरुन, उसकी जमा भी ऐसी बनती है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है, साबुन। ये क्या है, साबुन हो गया। असीर क्या होता है, पुर्तकाल जूस जो होता है उसका। कुरतुल कदमी, फुटबॉल। मशा, मशा क्या है, मशा यमशी, टू वॉक। टू चला। वॉक, चलना, ठीक है ना। वो चला, वो चलता है। मुजारे, मुजारे अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। वजदा, यजिदु, उसने उसने पाया। पाया, हाँ, उसने उसने पाया। पाया। बाअसा अन, हाँ। वजदा से पूरी गर्दान कीजिएगा, ठीक है, माजी की। अगर जी हो जी। सके तो इससे भी करें, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, वजदा से जरूर करें, जी ठीक है। वजदा, जी। वजदा, वजदू, दो वजदत, वजदता, वजद वजद वजदता। वजद तीनों पे जबर जी। आती जाएगी 5वें सीगे तक। सुकून आएगा वजदता, फिर। उसके बाद वजद वजदना, वजद वजदता, वजदतुमा, वजद आसान हो जाता है, ठीक है। वजद। जी जी जी। जी। इतना टाइम कोई नहीं देता, और इतना एक एक चीज को कोई नहीं समझाता।
تو हम्म, फायदा बिल्कुल लें, उस्ताद साहब, बिल्कुल फायदा लें, ठीक है। जी। और इसको पढ़ें और हम्म, अरबी को सीखें, ताकि आगे सिखाने वाले, मैं आपको इस लेवल पे सिखाती हूँ कि आप सिखा सकें। जी, मैं सिर्फ ये इंशाल्लाह। नहीं होता कि आपको बस टाइम पूरा करना है और जाना है, नहीं। हम्म, मैं इसलिए सिखाती हूँ कि आगे पढ़ा। बासा के साथ अन आता है, जैसे आपका दराबा के साथ हाँ, इला आता है, खराजा के साथ मिन आता है। तो किसी किसी फेल के साथ क्या होता है, वो हरफ जर आता है, बाद में आता है, पहले नहीं आता। अच्छा, उसके बाद अखजा, अखजा जो है ये भी फेल है। अखजा, ये इसका रूट वर्ड हमजा खाजाल है। तो फेल का भी रूट वर्ड होता है, फेल और इसम का रूट वर्ड एक ही होता है। इसी से आपका इसम बनेगा, इसी से आपका फेल बनेगा। तो उसी रूट वर्ड पे तीनों पे जबर लगा दें तो फेल बन जाएगा, और अगर उसी के आप सुन कर दें तो बहस बन जाएगा, है ना। तो वो आपका तनवीन लगा दें तो वो इसम बन जाएगा। अब ये फेल नहीं है, ये फेल है, बासा यब असू। कौन सा बा बनता है, बासा यब असू, यफ़अलु सारे यफ अलू। हाँ, आप दा इस पे भी थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। दोनों तरफ जबर हो तो फतह बाब होता है, बासा यब असू। यहाँ पे भी हा पे जबर है, और आपका मुजारे में भी यब हसू। इसमें आपका सॉरी, यहाँ पे जबर आएगी, और यहाँ पे भी मुजारे में भी जबर है, और यहाँ माजी में भी जबर है। तो जब दोनों तरफ जबर हो तो फिर वो बाब फतहा होता है। इतना ही याद करने इस वीक में, ठीक है। अखजा या खुजू, इसमें भी खा पे दोनों तरफ जबर आ रही है। ये भी आपका क्या बनेगा, या खुजू नहीं, ये तो बाब नून बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, जब मुजारे में बनाएंगे तो यहाँ पे पेश आ जाएगी, या खुजू, है ना। तो यहाँ पेश बाब नसर। अच्छा, वदा यदा, उसने रखा यद यदा यदा या तो खुली या तो तो इसमें खुली भी जबर आ रही है दोनों तरफ, ये भी बाब फतहा है। बारिहा क्या होता है, बारिहा बुरी लास्ट नाइट, एक दफा याद कर लेना। गुजरा कल कल ये जर्फ है, नहीं कल नहीं, गुजरा लास्ट नाइट, अच्छा लास्ट नाइट रात की बात हो रही है। जी मैम लास्ट नाइट बारिहता, इजाहतुन, इजाहातुन, रेडियो स्टेशन। हर लफ्ज की जमा अलग बनती है, कभी अलिफ ता के साथ बनती है, कभी वैसे बन जाती है। अजलुन, बछड़े व्हील होता है ना, व्हील, इसकी अजलातुन भी बन जाती है, दोनों बन जाती है। सुल्लमुन, सलालिमु, सलालिमु। अच्छा, बहरहाल सुल्लमुन टोकरी कहते हैं। मनारातुन, मनाइरु जमा बन गई। सुल्लतुन, लेख, ये उस्ताद साहब सीढ़ी होती है ना, हाँ, सुल्लतुन। सीढ़ी, हाँ हाँ, सीढ़ी हाँ। सुल्लमुन बास्केट होती है, हाँ, वो सल्लतुन होती है, वो हमने पढ़ता है बास्केटबॉल। सुल्लतुन यहाँ होती पे है। देखें, जी बास्केटबॉल जी यहाँ जी जी। लिखा हुआ है, अभी मैंने देखा था बास्केटबॉल, हाँ ये रहा ना, वो सल्ला है, वो सल्ला है। ये सुल्ला मुन है, ये सीढ़ी है, और ये देखिए अभी सामने आ गया ना, तो फर्क पता चल जाता। ये है आपकी बास्केट, जी कुरातुस सल्लती, मुरकब इजाफी बन रहा है। ये बास्केट है, और सुल्लम सीढ़ी होती है। और मनारा, ये हम तो कहते हैं ना मीनारा, मीनार कहते हैं नार ना, ये मनारा, मीनार ये मनारा कहते हैं जबर के साथ। अच्छा, आलिन, आलियतुन, आलिन मुजक्कर है, और ये आलियतुन। ऊंचा मुलव्वन क्या होता है, कलर्ड, जो कलर जी पिक्चर मैम होती है ना, रंगीला बच्चे कलर करते हैं ना पिक्चर के अंदर, रंगीला मुलव्वन, जिसको कलर कर दिया गया। सब्बाहुन, सुबह सुबह, निस्फुन, सबाह आधा खैर भी कहते आधा। हैं, सबाह खैर भी कहते हैं ना। जी निस्फुन, आधा, वदा, यदा, गुजारे, ये फेल है। जब अगर तीनों पे जबर नजर आए ना, देखें जो बाकी है ना उनके पे तीनों पे कहीं जबर नहीं है, या तो तनवीन आ रही है। फेल जो होता है तीनों पे जबर होती है। बासा, वजदा, मशा, ये मशा भी मशा या है, या अपने ऊपर लगाने नहीं देती ना कुछ, कहती है मेरे ऊपर से हटाओ, जेर लगा वो पेश भी नहीं, जेर कुछ नहीं लगाने देती, वो कहती है बस मेरे पीछे जेर लगा दो। जब इसका मुजारे बनेगा तो फिर जेर लगाएंगे पढ़ो ही ऐसे हम। जबर की तरफ मताशा ठीक है। माशा अब इसका जी फर्क पता रखना, ये आपको सूरत उनका क्यों नहीं समझ आ रहा, पिक्चर, अच्छा जी अपनी सूरत दिखती नहीं है रोज शीशे में,
कि नहीं देखती? नहीं हाँ मैं नहीं भी नहीं नहीं मैं भी नहीं मजाक देखती। अच्छा इसको नजारातुन, हम नजारा हाँ, उर्दू में किसको बोलते हैं? ऐनक नजारा बहुत ऐनक अच्छा, ऐनक, नजारातुन। सीन और नहीं ये है मिक नसतुन, मिक नसतुन। ये मुअन्नस है, ये मुझे भी बड़ी मुश्किल से याद हुआ था, मिक नसतुन। कुछ लफ्ज मुश्किल होते हैं ना, कुछ फौरन याद हो जाते। साबुन, ये तो मुझे साबुन तो कभी भी नहीं बोलना। हाँ साबुन ओके बोलते ठीक है, हैं। फिर हम अपने वापस लेसन पे चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबर 10 से, यहाँ से। ओके हमने अभी जू का पढ़ना है आगे, चलिए नेक्स्ट टाइम। आधे स्टूडेंट क्लास से चले गए, मगरिब होने वाली है शायद सबके पास, इंशाल्लाह। तो हमें फजर पढ़नी है अभी। नेक्स्ट मंथ मेरा टाइम फिर चेंज हो रहा है, तो मैं फिर आपकी क्लास सुबह 5 बजे की बजाय 6 बजे लिया करूंगी। कब मार्च चेंज में होगा अभी मार्च में? है, अभी अच्छा मैं 5 बजे सुबह लेती हूँ आपकी, फिर हाँ 6 मार्च बजे, में चेंज फिर आपकी 6 बजे, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सब्र कर जाओ, ठीक है? खास तौर पे अच्छा आपदा को कहा था सब्र कर जाओ, थोड़ा थोड़ा सा टाइम है, फिर इंशाल्लाह हम 6 बजे वापस आ जाएंगे। तो 6 बजे तो सभी जागे होते हैं ना। जी चलो ओके। जज़ाकल्लाह खैर। वही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा उस्ताजा। आमीन। हमारे लिए दुआ करें उस्ताजा, आसानी हो जाए सीखने में। हाँ मैं यही दुआ करने वाली थी, फिर मैंने कहा मैं आमीन तो बोल लूँ पहले। अल्लाह ताला जी अपने कल सबके लिए बहुत आसानियां करे, मेरे लिए भी, और हम इसी तरह आमीन पढ़ते रहें, ऐसे ही चलता रहे सब कुछ, ठीक है आमीन इंशाअल्लाह सब। सलाम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।